Sebenarnya saya tak tahu hala tuju saya meniaga ni. Saya meniaga and produk saya banyak kan, bakery, dan saya tak tahu pengkhususan yang mana satu produk saya yang saya patut fokus nak buat masa tu. So bila saya masuk InScan ni, saya nampaklah bila coaching dibuat, dia bagi tahu cara lah macam mana sepatutnya kita buat. Dalam program InScan ni, kita belajar banyak benda daripada segi pengurusan keuangan. Kita belajar juga buat business canvas, target kita, dan diajar juga kita cara fokus untuk kita punya produk. Ada banyak lah, belajar marketing, and yang penting dia ajar leadership kan. Leadership tu rasa sangat membantulah untuk kita menguruskan perniagaan kita. Kita tak nampak lah apa yang kita boleh buat sebenarnya, tapi bila kita dah sertai, kita baru nampak, aku boleh buat ni, aku boleh buat ni. Tak ada siapa pun yang menyekat kita. Kita sendiri yang memberhentikan kita punya level kita nak naik tu. So bila kita buat marketing pun macam tu juga. And sale dia sebenarnya itu terpulang kepada kita. You nak buat online ke, you nak buat offline ke. Macam saya lebih suka buat offline. Saya tak suka online kan. Tapi cubalah. Sebab sebelum ni rasa offline susah, sebab sekarang dunia digital apa semua, tapi sebenarnya offline pun jalan. Sebenarnya saya nak cerita ni, detik dia cemaslah saya masa saya dapat order 500 box macaron untuk event corporate. Program tu saya dapat tu daripada NGO. Bila kita dapat order tu, saya dah biasa buat 300, 200, 300, 400, tak sampailah ke 500 tu untuk satu hari. So saya okey je lah. Tapi disebabkan hari tu, sebab kita ada klien ni, dia asyik call saya 2 hari sebelum tu tanya pasal progress. Tapi kita macam sebelum ni tak ada orang kacau kita, so fokus saya lari 1 hour ke half an hour before I nak pergi buat delivery tu. Bila check nak hantar delivery, rupanya saya short of 50 box. Tapi Alhamdulillah, sebab daripada saya dah belajar pada InScan ni, sebenarnya dia suruh saya plan benda. So plan yang dia ajar tu, sebenarnya plan tu kita yang buat, tapi sebabkan dia dah aturkan untuk kita, so kita buat. Sebenarnya saya dah frozenkan benda tu yang dah siap-siap semua dalam freezer. So saya ada benda tu, saya cuma kena atur dalam box saja. So Alhamdulillah, saya pun call saya punya koordinator, cakap saya lambat sikit sampai, sebab saya cakap betul-betul dekat dia, saya sebenarnya short sebab saya tersilap kira, cakap macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, benda tu boleh, walaupun dalam keadaan saya ni menggigil ni mengatur benda tu kan, takut lambat kan sebab event besar. Alhamdulillah, yang tu bagi sedikit pengajaran dekat saya lah, fokus sebenarnya. Saya hilang fokus masa tu sebab ada sedikit orang kata macam tidak confident dengan diri kan. So bila kita fokus balik, kita ada. So relax. Sebenarnya meniaga ni kita kena fokus dan belajar mengawal emosi. Banyak sangat, sebab masa coaching one to one, dia bukan ajar kita you nak jadi apa. Ni untuk saya lah, you kena bagi tahu you nak jadi apa. Sebab dia bukan nak program you jadi apa yang dia dah lalui. Coach tu kan, you sendiri yang kena bina you punya platform. You nak buat apa, you nak jadi macam mana, apa yang you nak. So bila kita cakap dekat dia, saya tak suka buat benda yang macam B2C, saya nak buat B2B, saya nak banyak terus. So dia cakap B2B macam ni, kalau we go for B2C, dia sikit-sikit kan, and you kena buat benda yang satu. So bila dia cakap B2B, you pergi, dia ajarlah kita macam mana cara nak buat B2B, so you boleh dapat banyak. Dan saya punya pushing limit tu, sebenarnya saya tak push diri saya, tapi bila saya masuk InScan ni, saya push diri saya. Dia membantulah sebenarnya, menggerakkan hati saya untuk move forward. Sebelum nak buat sesi coaching tu, dia dah bagi tahu you kena sediakan apa, you punya fokus untuk produk you punya keuangan, dia nak tengok you punya BMC tu jalan ke tak, sale you macam mana. So dia cakap okey, target macam ni, you kena cari 2 lagi, you kena cari 2 lagi NGO ke, you kena cari lagi you nak masuk ke B2G ke apa ke, dia bagi. So dia membantu jugalah kita buat profile company apa semua tu kan. Kalau you nak go big, you kena sediakan semua benda tu, dan keuangan you tu you kena buat, you kena update.
Dulu bila saya pergi kurs tidak ada pemantauan, so saya rasa macam tak apalah, nanti. Perkataan nanti tu yang membuatkan kita berhenti dekat situ dan tidak move on ke stage yang lebih tinggi. So bila kita ada coaching, kita dipantau, so kita ikut. Bila kita ikut tu dalam masa yang sama, walaupun mula-mula kita rasa macam ikut je lah kan, tapi bila kita tengok figure tu naik, so kita pushing limit tu ada. So dia bagi kita macam semangat untuk lebih lagi buat benda tu, walaupun sebelum ni kita rasa macam kita tak boleh buat. Jom join InScan.